बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। मेरे जो रमज़ान में औरत के मौजू पर दर्स चल रहे थे वो आज अपने अख्ताम को पहुँच गए हैं। आज का मेरा आखिरी दर्स है जो मैंने आपके सामने बयान करना है, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर अगले साल दोबारा इस मौजू को आपके सामने आगे लेकर चलूँगा। मैंने अपने पिछले दर्सों में कहा कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो खुदा की ज़ात इंसान को इंसान बनाकर पैदा नहीं करती, बल्कि इंसान बनने के लिए पैदा करती है। और इंसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तरबियत। अगर इंसान तरबियत हासिल करेगा तो इंसान बेहतरीन इंसान बन सकेगा। और इंसान को तरबियत हासिल करने से पहले तरबियत का मफ़हूम जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान तरबियत का मफ़हूम जानेगा तो अपनी तरबियत कर पाएगा और दूसरों की तरबियत भी कर पाएगा। अगर ना जान सके ना अपनी तरबियत कर पाएगा ना दूसरों की तरबियत कर पाएगा। इंसान खुद एक अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान अपने मकाम को समझ ले तो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। फिर मैंने बयान किया था कि तरबियत के हवाले से ख़ुसूसन वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने अपने औलाद की तरबियत किस तरीक़ा से करनी है, किस तरह से करनी है। अगर वो तरबियत अच्छी करेंगे तो औलाद बेमिसाली बनेगी, और ख़ुसूसन माँ को मालूम होना चाहिए कि उसने औलाद की तरबियत किस तरह करनी है। आज का मेरा मौजू कि जहाँ कुरान ने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता कायम रखने का हुक्म दिया है, ज़िक्र किया है, कुरान ने इसका नाम सुलह रहमी रखा। और जहाँ पर कुरान ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने का ज़िक्र किया है वहाँ पर कुरान ने इसका नाम कतअ रहमी रखा, यानी सुलह रहमी के जिससे ताल्लुकात कायम रखना, और कतअ रहमी ताल्लुकात तोड़ देना, मरना जीना ख़त्म कर देना, जो मैंने बयान किया था कि तोड़ देना। सुलह रहमी की दर हकीकत बुनियाद एक औरत होती है। तवज्जो कीजिएगा, सुलह रहमी की बुनियाद जो है वो एक औरत है, खातून। सुलह रहमी की बुनियाद, औरत चाहे तो सुलह रहमी कायम कर सकती है। अगर औरत चाहे तो उसकी बुनियाद जो है वो औरत है, मर्द नहीं है। मर्द को ये मकाम हासिल नहीं, ये औरत को ये मकाम हासिल है कि उसकी बुनियाद की, उसकी मुहाफ़िज़त और उसकी बुनियाद दर हकीकत जो है वो औरत ही, और इसकी मुहाफ़िज़त भी औरत ही करती है। इसकी मुहाफ़िज़त भी जो है वो औरत ही करती है। खातून का बहुत बुलंद मकाम है और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। औरत अगर, और ख़ानदान की बका भी औरत के हाथों ही मुमकिन होती है। अगर औरत चाहे तो ख़ानदान को आपस में लड़वा सकती है, अलग कर सकती है, और अगर औरत चाहे तो ख़ानदान में सुलह रहमी पैदा कर सकती है, उन्हें मिला सकती है। ये औरत के इख्तियार में, औरत ये काम कर सकती है क्योंकि औरत को ये ज़िम्मेदारी दी गई। आज के दौर में अगर हम देखें, वो औलाद जो अपने माँ बाप पर जान छिड़कने की बातें करते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जान दे दें, लेकिन जब इनकी शादियां हो जाती हैं तो वही बच्चे अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से जो है वो दूर हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। वो लोग हैरान होते हैं देख के आज के दौर में कि ये शादी से पहले इस तरह की बातें करता था, जान छिड़कने की बातें करता था, शादी के बाद जो है ये इस तरह अलग हो गया। इसके पीछे भी एक औरत होती है, एक खातून होती है, उसकी बीवी होती है कि जो इन्हें इनके बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर कर देती है। और मैंने ये बयान किया था कि ये गुनाहाने कबीरा है, कि जो खुदा को नापसंदीदा अमल है, ये गुनाह जो खुदा को निहायत ही नापसंद और गुनाहाने कबीरा कर रही है वो औरत। अगर अपने शोहर को बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर कर रही है, अलहदा कर रही है, उनमें कतअ रहमी पैदा कर रही है, तो ये गुनाहाने कबीरा कर रही है। और ऐसी औरत को खुदा कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए औरत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर वो अपने औलाद की तरबियत ही ना करे, अच्छी तरबियत ही ना करे, तो उसकी औलाद देखने के काबिल भी नहीं होती। अगर वो अपनी औलाद की तरबियत ही अच्छी ना करे, ऐसे तरीके से करे ही ना, तो उसकी औलाद भी देखने के काबिल नहीं होती। इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अच्छा, शोहर, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो ताल्लुका, मर्द सारे, या यकीनन यही कहना चाहिए होगा जितने भी मर्द हैं वो रिश्ता तोड़ सकते हैं, उनके लिए आसान है, लेकिन औरत के लिए ये आसान नहीं है। औरत के लिए रिश्ता तोड़ना, रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से रिश्ता तोड़ना इसके लिए दुश्वार होता है, क्योंकि औरत का दिल ही इस किस्म का होता है। खुदा ने बनाया होता है कि वो नरम होता है। अगर किसी मकाम पर ऐसा ना हो, अगर औरत तोड़ भी दे, तो कुरान ने कहा है कि इनके बारे में, कुरान ने जिक्र किया है कि इनके दिल पत्थर है, सख्त है, पत्थर की तरह सख्त है।
نہیں تو یہ مرد ہی زیادہ تر جو ہے وہ توڑتے ہیں. اگر ایسا ہو تو عورت کے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے قرآن نے کہ اگر ایسی کوئی عورت ہوگی تو وہ ان کے پتھر دل کی طرح سخت ہے. اسی طرح اگر مرد اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑ رہا ہے تو ایک اچھی عورت کو اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ ایسا نہ کرے، بلکہ اسے یہ احساس دلائے، اس کی ذمہ داری کا احساس دلائے کہ پہلے تم ایک بیٹے، پھر بھائی، اس کے بعد میرے شوہر، پہلے تم ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرو پھر میری ذمہ داریوں کو پورا کرو. اگر تم ان کی ذمہ داریوں کو ہی پورا نہیں کر سکے تو میری ذمہ داریوں کو پورا کہاں سے کرو. یہ عورت کو احساس دلانا چاہیے. آج اور اللہ تعالیٰ نے تربیت کا پہلا مرحلہ، پہلی درسگاہ، پہلی کلاس، پہلا مدرسہ، پہلی سی ڈی، پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کو دیا کہ خاندان سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کی مرکزیت بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی دی کہ عورت ہی اس کو کنٹرول کرے، اسے سنبھالے اور اس کی تربیت کی ذمہ داری لے. یہ عورت کی ذمہ، اس کی مرکزیت بھی جو ہے وہ عورت کے ہی ہاتھوں ہوتی ہے، عورت کی گود سے ہی. اور عورت کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، وہ ہے تربیت، کہ تربیت کرے اپنے خاندان کی، اولاد کی، گھر کی. پھر بہترین معاشرے جو ہیں ابھر کے ظاہر ہوتے ہیں. اسے سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے. امام خمینی فرماتے ہیں، امام خمینی نے فرمایا کہ عورت اور خاتون کا اتنا مقام ہے، اتنا زیادہ مقام ہے کہ کوئی بھی مرد دنیا میں اگر کسی مقام پر بھی پہنچ جائے، اگر بلند سے بلند مقام پر بھی پہنچ جائے تو وہ ایک عورت کے گود سے ہی ہو کر گزرتا ہے. عورت کی تربیت کی وجہ سے ہی وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، عورت ہی کی وجہ سے پہنچتا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ مرد عورت کی گود سے ہی معراج تک پہنچ سکتا ہے، امام خمینی نے فرمایا. اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا اتنا مقام ہے کہ نبی، اولیاء، پیغمبر، انبیاء، ولی اللہ، اولیاء الہی، معصوم، امام، یہ سارے اسی گود سے پل کر اس مقام تک پہنچتے ہیں. اتنا مقام ہے. اور آج کے دور میں کیا عورت اپنا مقام سمجھتی ہے کہ میرا مقام یہ نہ ہو کہ آج کے دور میں عورت دنیا کے مقام کے پیچھے بھاگتی پھرے جو دنیا انہیں مقام دے رہی، بلکہ جو قرآن اسے رتبہ اور مقام دے رہا ہے اس کے پیچھے بھاگے، اس کو حاصل کرے، تب عورت کامیاب ہوگی. قرآن آج کے دور میں جو قرآن ہمیں پیغامات دے رہا ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں آج تک ایک لفظ کی بھی جو ہے وہ ہیر پھیر نہیں ہوئی، رد و بدل نہیں ہوئی. قرآن کے پیغامات ہمارے تک کیوں نہیں پہنچتے، ہم تک کیوں نہیں پہنچتے؟ قرآن نے اتنے پیغامات، اتنی چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں، تو یہ قرآن کے پیغامات خاص طور پر ہمارے تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اس لیے نہیں پہنچتے کیونکہ قرآن کو ہم نے صرف ثواب کے طور پر رکھ دیا، یا لوگوں کے قبروں کے مردوں کے لیے رکھ دیا، یا جنازوں پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا، یا ختم پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا. ثواب کے لیے صرف ہم نے قرآن کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بس. قرآن کو صرف ہم نے ثواب کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا، اس لیے ہم نے قرآن کو معجور کر دیے، صرف ثواب کے لیے رکھ دیے. اور قیامت کے دن رسول فرمائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو جو ہے صرف ثواب کے لیے پڑھا، معجور کر دی، صرف ثواب کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کے علاوہ نہیں پڑھا. ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. جو قرآن ہمیں پیغامات دیتا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا پیغامات دے رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. اب قرآن نے جہاں پر عورت کے اتنے مقام، درجے بیان کیے، کیا ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں؟ سمجھ نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے کہ ان قرآن کی آیتوں کو، قرآن کا مطلب ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم کیا کر پائیں گے؟ اتنا مقام عورت کا قرآن نے ذکر کیا ہوا، صرف ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اب عورت اے روز قیامت اگر امام زمانہ یا ظہور کر جائیں، یا اگر ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھا ہے، تو روز قیامت ہم ائمہ معصومین کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ اور آج کے دور میں تو عورت کا تو اتنا مقام قرآن مجید نے فرمایا کہ عورت آج کل کے دور میں تو مرد عورت کو ہمیشہ اپنے سے کم سمجھتا، کم تر سمجھتا. پچھلے دور میں تو جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ زمین میں گاڑنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک عورت کی گود سے ہی پلا بڑھا، یہ بھول جاتا ہے. عورت کو کچھ نہیں سمجھتا. اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، عورت کے مقام کو ہی نہیں سمجھا،
تو روज़े क़यामत आइमा मासूमीन को क्या मुँह दिखा पाएंगे, क्या दिखाएंगे उन्हें? जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो वो ये पूछेंगे कि तुमने क्या सीखा, कुरान को कितना सीखा, कुरान कितना आता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये पूछेंगे कि कितना हिफ्ज़ किया, बल्कि वो ये पूछेंगे कि कुरान कितना सीखा है, कितना समझा है, कितना उस पर अमल किया। वो ये चीज़ें पूछेंगे। और हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हिफ्ज़ करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी उसे समझना चाहिए, क्योंकि कुरान जिंदा मौजूज़ा है, हर ज़माने के लिए लागू होता है। समझना चाहिए कुरान को और उस पर अमल करना चाहिए। और औरत के मकाम को समझना चाहिए, औरत को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि किस तरह उसने तश्कील देना है, अपनी औलाद को, अपने माशरे को, अपने ख़ानदान को किस तरह तश्कील देना है। फिर ही बेहतरीन माशरे तश्कील पाएंगे, बेहतरीन उम्मत बनेंगे। तभी आइमा मासूमीन और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हम चल पाएंगे। अगर हमारा ख़ानदान की तरबियत अच्छी होगी, हमारी तरबियत अच्छी होगी, तभी माशरे में तरबियत अच्छी होगी। इसलिए मर्द को, हर किसी को औरत के मकाम को समझना चाहिए, उसके हुनर की दाद देनी चाहिए, और उसे किसी भी मकाम पर अपने से कम नहीं समझना चाहिए। और औरत को भी अपना मकाम समझना चाहिए कि कुरान ने क्या उसका मकाम दिया है। और इंसान का ईमान, इंसान जितना मर्जी बड़ा आलिम हो, वली हो, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक कि उसकी ज़िंदगी में एक औरत ना हो। उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। और ये मेरा आज का आखिरी दर्स था। इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आया होगा। आगे ज़िंदगी रही तो आपके सामने औरत के मौजू पर पढ़ूंगा। दुआ है रब्बे कायनात हमें औरत के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, औरत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और औरत अपने मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और माशरे में जहाँ जहाँ भी औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें निस्तो नाबूद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।